sabay na loob. Ay, 40 up category. Well, production bike. First one. This is Shiki type category. 40 up category. Oh! Hala! Up! Up! First one. Hala! Up! Up! Up category. So first one. Up. Up. Out there. Up. Nakuha. Lala. La. Ah. Naligo-ligo na siya idol, labok. Ay gaspat. Lah! Grabe sa 40 up, murag dili 40. Lah! Grabe. Grabe ka mamaw. Murag dili 40 guys, 40 ni. Grabe. So, second spot na idol. So, here comes sa first spot. Up, Abdul! Oh! Mara dili 40 guys, mara dili 40 ha. Nasa 40 para up ang asim. Nasa 40 ang mamaw na idol. Idol. Oy! Mara dili 40 guys. 40 intermediate category. Hop, smooth lang. Stress ang entrada naman doon. Stress naman ang entrada la. So here comes sa 40 intermediate. Tingnan natin. Oh, what a whip of the day. Grabe, 40 years old na yan. Take a spot. Relax lang. Uy, 2 spot na sa idol. Wala na sa idol isa. Tama naman yan. Lah! Ay! Grabe jam. Sa idol long hair oh. Long hair lang ang baon. Smooth lang. 40 years old. Tumira. Ala! Mabisang ko ang kwandol. Tingog ang ganang yung muno dol. Tingog dol. Hindi na tinira na idol. Tira idol. Yan. 40 years old yan. Napakatibay ng 40 years old. Kita nyo. Tanawa. Woo! Wave of the day. Ito araw yun. Napakatibay. Oops. Relax lang. Napaka-smooth. Idol. Gas lang ang baon. Hop! Watch for the jam. Oh, 40 years old. Watch for the jam. Oh! Ah! Napakalakas ang dalawa. Lah! Tingog mangkuan. Sangit ligid. Sangit sa ligid juga guys. Long hair idol. Tirahin mo idol. Hindi na tinira na idol. Okay, lappers. Up. Lang. Aragi palupad na po ni idol. Aragi pang palupad na. Grabe sa 40 years old. Grabe naman yun. Around 20 years old lang. Idol, relax lang sila idol ha. Smooth lang.
This is a slap ata. Ay, white flag is waving. Hop, relax lang. Rep lang ang baon. Rep lang ang baon, idol. Oh, idol long hair. Tirahin mo, idol. Hindi tinira. So, finish flag for idol. Congratulations. Napakamamaw sa jump. Hop. Oh, oh. Kuya Wanta. Kuya Wanta, oy. Cool ba kayo? Relax lang.